अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, इंसानों और शैतानों के शर से महफूज रखे। मेरे कमेंट सेक्शन में अक्सर आजकल ऐसे कमेंट्स होते हैं कि हमें कुछ ऐसा पढ़ने के लिए बताएं या कोई ऐसा अमल बताएं कि हमारा रिस्क जो है उसमें बरकत ही बरकत हो और कमी ना आए। चाहे हम कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, उसमें इतनी बरकत हो कि उसी में हमारे सारे मामलात जो है ना वो हल हो जाएं, उसी में हमारी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। और ये ठीक भी है, क्योंकि सिर्फ रिस्क मांग लेना या दौलत मांग लेना काफ़ी नहीं होता। उसमें बरकत मांगना, उसमें बरकत होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसी बहुत से मिसाल देखी हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत रिस्क है, लेकिन उसमें बरकत नहीं है। उन्हें ये समझ ही नहीं आती कि वो पैसे कहाँ जाते हैं जो वो कमा रहे हैं या जो उनको हासिल होते हैं या मुयस्सर हैं। आखिर वो दौलत जाती कहाँ है? महीने के एंड पे उनके पास कुछ नहीं बचता, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही इतना कमाने के बावजूद भी। इसका साफ ये मतलब है कि जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपकी आमदनी है, जो भी आपका रिस्क है, उसमें बरकत नहीं है, क्योंकि शायद आप वो बरकत मांग नहीं रहे। और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ऐसी बहुत सी आयात और सूरतें रखी हुई हैं जिनका अमल करने से इंसान को अल्लाह ताला बेपनाह दौलत और रिस्क से नवाजता है। वो भी किसके साथ? बरकत के साथ। उस रिस्क में, उस दौलत में बरकत भी होगी, ये बात शर्तिया है। अगर आप वो आयात पढ़ते हैं, उन सूरतों का अमल करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला आपको जिस भी चीज़ से नवाजेगा वो आपके लिए काफ़ी होगी। तो जो अमल मैं आपको आज बताने लगी हूँ, अगर आप वो करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला आपको 7 नस्लों का रिस्क भी नवाजेगा, और तब तक नवाजता रहेगा जब तक आप उससे मांगते रहेंगे खुलूस नियत के साथ। लेकिन शर्त फिर यही है कि आप अगर दौलत मांग रहे हैं, रिस्क मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, उसे सिर्फ इस दुनिया के लिए ना मांगे, उसे अपनी रूहानियत के लिए भी मांगे। रूहानी रिस्क मांगे, दुनियावी रिस्क नहीं मांगे, क्योंकि दुनियावी रिस्क का एक एंड है। दुनियावी रिस्क ख़त्म हो जाता है, फ़ानी है। लेकिन जो रूहानी रिस्क है ना, वो फ़ानी नहीं है। वो आपको इस दुनिया में भी फ़ायदा देगा, वो आपको आखिरत में भी फ़ायदा देगा। और एक वीडियो में मैंने ये बात बहुत अच्छी तरह क्लियर की थी कि रिस्क जो है वो सिर्फ खाने का नाम नहीं है, वो सिर्फ दौलत का नाम नहीं है, वो सिर्फ आमदनी का नाम नहीं है। तो अगर आप अल्लाह से रूहानी रिस्क मांगेंगे तो वो इस दुनिया के लिए भी काफ़ी होगा, आखिरत के लिए भी काफ़ी होगा। दुनिया में भी अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी दौलत में या हमारी आमदनी में बरकत नहीं है, हमारे माल में बरकत नहीं है। और याद रखिए कि इस दुनिया में बहुत से मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स बैठे हुए हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत अता किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे एक चीज़ छीन ली है, और वो है सजदे की तौफीक, नमाज की तौफीक, ज़कात की तौफीक। अल्लाह ताला ने उनसे छीन ली है अपना नाम लेने की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक छीन ली है। तो ये भी किसी इंसान के लिए एक बदकिस्मती की बात है कि उससे अल्लाह ताला तौफीक छीन ले। अच्छा जी, अब बात करते हैं अमल की कि अमल कैसे करना है। तो जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने इसको इसी तरह फॉलो करना है। करना यह है कि नमाज ईशा के बाद जब आप दुआ मांग लेंगे, जो भी आपकी कोई रेगुलर दुआ है वो आप मांग लेते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले आपने दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, और सूरह फातिहा सिर्फ एक बार पढ़नी है। वो एक बार पढ़ने के बाद सूरह फातिहा में जो आयत है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, दोबारा सुन लें, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, इसे आपने 100 बार पढ़ना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ। आपने सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़नी है, उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, और सूरह फातिहा की आयत इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन आपने 100 बार तस्बीह पर पढ़नी है। उसके बाद आपने अपने रिस्क की फरावानी के लिए, वो भी रूहानी रिस्क, ठीक है, इसमें सब आ जाता है, इसमें मालो दौलत दुनिया की भी आ जाती है, आखिरत के लिए सामान भी आ जाता है। आपने ये दुआ मांगनी है बहुत ही खलूस के साथ, बहुत ही खुशू खजू के साथ, ऐसे गिड़गिड़ा कर आपने दुआ मांगनी है। और ये दुआ मांगने के बाद एंड पर आपने फिर से दरूद शरीफ पढ़ लेनी है। और यकीन जानिए, ऐसे रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, गैबी ताकत से रिस्क आपके पास आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेहनत करना छोड़ दें,
آپ پیسے کمانے کی کوشش ہی نہ کریں، آپ سب کام شام چھوڑ کے تو گھر پہ بیٹھ جائیں اور صرف ورد کرنا شروع کر دیں، تو بھی یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا اسی کو ہے جو اس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آپ کو رزق کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کے جو بھی آپ رزق مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو بھی آپ کما رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالیں گے کہ چاہے وہ تھوڑا ہی رزق کیوں نہ آپ کما رہے ہوں، چاہے آپ کی آمدنی کم ہی کیوں نہ ہو، اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے سب کام ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت ضروری ہے آپ کا اس بات پر ایمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ اس بات پر اپنا پکا ایمان جو ہے نا وہ بٹھا لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ ورد کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اسے ایسے کریں کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی سننے والا اگر موجود ہو نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اتنے خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اتنی گڑگڑاہٹ ہونی چاہیے آپ کی دعا میں کہ آپ کے دل کے اندر کا درد، آپ کے دل کے اندر کا غم ظاہر ہو رہا ہو، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک چیز کے حصول کے لیے سیریس ہی نہیں ہیں تو وہ آپ کو کس طرح سے میسر ہوگی؟ اس درد سے عمل کو پڑھا کریں کہ آپ کو یہ لگے کہ میرے سامنے اس وقت اللہ کے سوا اور کوئی موجود نہیں، میری سننے والا اس وقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اب یہ کہ کتنے دن سے پڑھنا ہے، اسے آپ اتنے دن پڑھیں، کوشش کریں اسے آپ ویسے ہی اپنی روٹین بنا لیں۔ لیکن اگر آپ اسے دنوں پر جو ہے وہ مختص کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اتنے دن پڑھیں جب تک آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، جو انسان کا دل ہوتا ہے نا وہ اکثر انسان کو صحیح بات بتاتا ہے، تو آپ اسے تب تک پڑھیں جب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی اتنی برکت ہے، نماز کا حصہ بھی ہے یہ سورت، تو خود سوچیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر آپ اسے روز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، چھوٹا سا تو یہ عمل ہے، آسان سا عمل ہے، اگر آپ روز کر لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کوئی بھی اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس سے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور بے شک اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ دنوں میں فیصلہ کر دے، وہ مہینوں میں فیصلہ کر دے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا یا سن نہیں رہا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں تو وہ آپ کی پکار نہ سنیں۔ اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیے گا، مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا اور آپ کو اتنا دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل خوش کر دے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کس سے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مومنوں سے یہ بات کر رہا ہے، اپنے بندوں سے یہ بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں اتنا عطا کروں گا تم خوش ہو جاؤ گے۔ میرا کامنٹ سیکشن ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے، جو بھی آپ کے کوئی سوالات ہیں، جو بھی کیوریز ہیں، کامنٹس میں ضرور پوچھا کریں، میں لازمی انشاءاللہ رپلائی کروں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، آپ سب تو میری دعاؤں کا حصہ ہیں ہی۔ جزاک اللہ۔